Okay, our first set of the multiple bakbakan is the battle of two barangay captains. Barangay captain of Barangay Panoypoy, Cap Edin, na barangay captain of Barangay Nangka Konsolasyon, Neil Kungson. Cap Edin Balaba versus Team Cap Neil Kungson. 1-0 na in favor of Team Barangay Panoypoy. 2-0. Mana ito first set sa atong multiple bakbakan dire sa Purok 5, Barangay Nangka Konsolasyon. Grabe niya tira. Why pasaylo si Boss Roger. 3-0 na mga birds sa doang game 1. Kini para 4 na sa Barangay Panoypoy. Out ball. Bola sa ating Barangay Nangka Konsolasyon. Servisyo. Bukad. Sumabit si Kapanil. Side out. Servisyo Boss Roger. Bukad sagang. Kapidin. Good shot. 4-0 na. Okay na itong bakbakan area is organized by Boss PG Dumanggit o under the promotion of Ma'am Tinang Dumanggit. 5-0 na, 5-0. Kini ay kariha bukad kuha pa. Tapi din saggang bukad. Minggoy lah. Kapnil for the kill. Good item. Side out. Bola sa ating Barangay Nangka. 5-0. Biag 5 kapuntos ang Barangay Panoypoy nila ni Kapidin. Minggoy is good. 5-0. Out ball. Size 0 deh, galabaw deh mga boys. Ang team Barangay Panoypoy. Ang team Lani Kapidin. Balik, 5-0. Out ball. City 0 na. Sorry mga boys, nabali na to atong score. Labaw ang team Panoypoy. Out. 0 pa ang team Barangay Nangka deh mga boys. Servisyo Minggoy. Ano? Roger. Pasok. Inside. 8-0 na, 8-0. Wala pa kay score ang team Barangay Nangka. Ang team la ni Cap Neil Kungson. Pasok na naman ang tira. Servisyo ni Minggoy. 9-0 na, 9-0 sa atong game 1. Servisyo Minggoy. Ini para Jis. Allah. Kapiden. Tubukad sagang. Minggoy lah. Ball lang team Barangay Panoypoy. Bola sa team Barangay Nangka. Servisyo. Allah kaya bukad nakatukod. Awan basta menang. Nonoy na, Nonoy. Kini para do sa team Cap Neil Kungson. Inside dos. 9.
Kene para twist. Minggoy. Dah, Bani. Oh, kundi Roger. Baik tahu. Dos Navy, servisyo Roger. Bani. Out ball. Gisdos na, Gisdos. Last na ang team nila ni Kapiden. Kene servisyo. Last ball. By Roger. Last ball na. 11-2 para daw sa game 1. Minggoy corner. Pasok daog na. Daog na sa score nga 2-12. Bidawag ang team ni Kapiden. Coming up game 2.